Tinjin sekang angje kok borok ni tag and entertainment o YouTube channel ni bisin tui je kaisa poll sonamai de mani je sabo taklai 2023 wo koplai nai norok ni opinion sadi nei angoro rumani kai puila o BJP no tonika second position no tonika CPIM no tai third position no tonika Pipra Moth no hinke oron rok ni boot klaika jotoi 9.9k votes মানে 9900 ভোট কলাইকা তে কমেন্ট ফাইকা 141 তাই লাইক ফাইকা 841 ইনকে जों अ कम्युनिटी जे पोस्टनि जों अबनो तमनो रुगैनाय खनाय गाय ताकलाय 2023 नि जेटा एसेम्बलिनि इलेक्शननि रिजाल्ट जों नायनाय गाय 2 तारिख मार्च Pipra Moth deskapono फाइनाय हिनै जोंगरनो सायमानै दंग तामनि इंके तेगे जोंगर वानचुगि मानो जों जारा ST जे हिनि हिनजाक नायरो ST नि सीट हिंगांगै 20 नि जों खोनावते सायमानो ST नि 20 सीट दं नै इंके ताबु ताकलाय चिनि बगग्रा ब डिसाइड खलायगा जतय 44 जना निजेता कैंडिडेट रुखा इनका आरोनि बिसिंगो जों खागाय मानो जे 20 सीट देस्कापनो सिनि जेटा ADC एरिया वो जों देस्कापनो जों जितिनाय इनका ताबो कखा जे जनरल एरिया वो जे जारा कैंडिडेट बुजानाय रक बुगगरानि जेटा चुबा चुमानै बुगगरानो सपोर्ट खालायनाय सपोर्ट तारो जे कैंडिडेट रक जे आरो थोरुक wanjui tei kubini dopani borok bujaka inke amoro tomungno pas ungka hingga kai tei kebo Pipra Moth no tei khainar malia Pipra Moth no joyingnai koplayingnai hinai ang ani opinion no sau oje vote by inke tabuk norni opinion tamo haine haite hoisa o video comment khai sadi inke जों jotono nasing laija jara ja candidate ngai bosanai rok ngai bokhalul ngai kali tongbai khana je sabo phaino tamni ge tabu khuna a EVM khuluk jagya kho jotona bo strong room tonijak janjane SDM office aro secretary ja tei jar ni je candidate je party ni aro thangai moruglai tonglayo abo kuno hack nani kuno সম্ভাবনা করে আবন কেবো খগই বমায়া আবনো হ্যাক খাইনা থাকা গাগাই আবো নেটওয়ার্ক নি পজিশন মা তংনাই তামনি কাবো তাবো অফসে আবন বাগে আবনা হ্যাক খালাই মায়া তে কাইসা তমুনো আজ EVM নো খঙ্গা থাঙ্গিবো খগই মিয়া সিকিউরিটি রিজা তে যে দিনো গনি ওনা আ দিনে তো গছে গনি নাই একে বাইকে আবো মানে হ্যাক না সম্ভাবনা নরক তে সাইনা হে কমেন্ট বক্সে থাঙ্গি কমেন্ট খাইসাদি আবো হ্যাক নানি সম্ভব তলা তং नार कुनो उल्टा पल्टा खाइने सम्भावना तदा त तमुनो गरि हिंगे त सिन लागि बेलेन कहाम नै असुकनो जत्नना हामबाय ते बुबगराना कपलाइन थुन आंगाबो नायो काइतर हामारि खाइथुन हामबाय।